Salli wa sallim salli iman al-ahmada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal biman qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon melo kepi pon ki. Pangaraku lagi noro arbu ki bakal ngade. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad walladzi an'ama alaina bi syari'atihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan yubaraku lana biha ulumuna wa amwaluna wa auladuna wa yastakimu biha ahwaluna amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya para masyayikh, para sepuh, pinesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wa min muqaddimatihi pengurus takmir Masjid Al-Amin, Ustaz Toriman lan sedaya pengurus, Ustaz Marzuki, Boten kesupen Haji Abdul Rahim lan sedaya pengurus remaja Masjid Al-Amin, panjenenganipun Ustaz Afandi, dan boten kesupen malih dateng Bapak Kepala Desa Gunung Sari ingkang sampun paring sambutan wau, Haji Abdurrahman Yusuf. Mugi-mugi terus diparing kekuatan dalam memimpin Desa Gunung Sari dan diberi kesuksesan zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Ngriki Jawa napa cek Madura? Oh. Cek polang kidung ngiding bereng cak Jawa polang. Oh campur nggih. Para tretan, para hadirin kaula ben panjenengan mangken kaito nafrah bin Nabi. Bunga dek kekelahirannya pon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eda buaki Nabi kaito rahmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kita berbahagia. Kanjeng Nabi ini kan tidak diperingati haulnya tapi maulidnya, kelahirannya. Sedangkan para ulama, para kiai, para habaib biasanya acara haul. Sedangkan Kanjeng Nabi punten, Kanjeng Nabi maulidnya mak bisa sekali toh. Deki ulama-ulama ini kan tak norok Kanjeng Nabi deki lebih boleh deki aneh. Malan badere ngocak dan kule tanya aki gelek kule deka alhamdulillah takdir melemangken. Karena badeka keleruan tangkel malam makin nika bi kule catat malam Senin ri barin. Dadi kule Senin ka tu apa lober acara orang sekali kata. Ya alhamdulillah oba malam Rebuh sehingga takdir ban Allah mari ngelebetin lemak tempat ki buru nika. Ya alhamdulillah acara dek pandek ke lemak tempat. Bade saya tanya ke kula, cepon Kanjeng Nabi tak toman amolot. Para sahabat tak toman molotan dia. Mapa ring Gunung Sari yang molot karep tibi derem. Justru para tretan manabi nengale debune Kanjeng Nabi ning Sahih Muslim si amolot kada ini kepala Kanjeng Nabi. Yang memperingati hari kelahirna Kanjeng Nabi saya pertama justru Kanjeng Nabi tibi. Ada buah kisah Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Haulal Ihtifalil Maulidin Nabi.
Kanjeng Nabi ini kan teman etanya aki sareng setong sahabat, ya Rasulullah, su'ilan Nabi an saumi yaumis Senin, apa-apa ajunan ma apa tidak Senin. Jawaban Kanjeng Nabi, daka yaumun wulidtu fih, itu hari aku dilahirkan. Berarti Kanjeng Nabi yang memperingati hari kelahiran yang pertama kali. Tapi apa sah? Ya mun reng kantos ya reng pasaan beja ngajem mak dadi molotan suruh apa sah. Tapi nafrah bin Nabi itu tidak harus apa sah. Juga bentuk enggak gelek saya. Pernah ada bagi juga sareng Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mangkana apa sah ning are kelahiran nika sunat. Malah ada bagi sareng Imam Syihabuddin sapan orang masain kelahiran tibi. Maka bekal lembu atena jauh dari kedean ate mon kenceng apa saning are kelahiran tibi. Makanya tambahan di anak isro ke temor isro dek barak dek temor isro dek aja dek lao beda tak beda nika pasain tine kelahiran nika tambah pun tak sewap apa sering sepo kasedekai insyaallah dadi tazkiyatun nafsi dadi bersena atena ben lembu atena. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa saning are kelahiran senyontoaki ka adito Kanjeng Nabi pertama kali nih ka para tretan. Kanjeng Nabi ini ke pemimpin yang paling sukses. Abimbing, abina, adidik, keluarga ben umat tah ini ke paling sukses Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ka adito rajinna tak setong. Malah dalam sejarah Kanjeng Nabi ini ke toman anika 13 kali. Cuma saya yang kui asareng nika petok sanga anika 13 kali. Loh napa Kanjeng Nabi nika berdasarkan karapati punten karena setiap Kanjeng Nabi nika menikahi perempuan kadin to beda papakon dari Gusti Allah. Akati ketika Sayyidah Khadijah nika seda Kanjeng Nabi kadin to pakon sareng Allah yedinin untuk menikahi Sayyidah Aisyah seki umur waktu nikah 9 tahun. Makanya tak langsung akompol sareng Kanjeng Nabi mari akad nikah tinggal hijrah ke Madinah. Madinah Kanjeng Nabi kadinto oleh 2 tahun berikutnya terjadilah perang Badar Kubro. Orang Islam kining 313 amoso 1000 orang kafir. Maka banyak sahabat kayak itu yang syahid. Di antaranya bedesi tong randa si andi tanggungan ngeromat anak yatim petoan. Berisa debu belu. Sayyidina Saudah maka epakon sareng Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi menikahi Saudah sepon anak yatim petok petok umur pun para 40 tahun. Makanya tinggal dalam sejarah rajin Kanjeng Nabi ini kebanyakan sepon sepo. Seki kanak cuma sitong Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Suksesah Kanjeng Nabi abimbing keluarga tercermin kepada banyak semua Nabi. Cuma kula nyeritakin sitong letak lem-lem karena pun mari rebuan nih mulai kapi nih kan. Oleh piru. Bada obeng ki ibu. Polan mangkiin keterangan. Dabune Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab enukil sareng Syekh Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin sa pana orang atorator neneng acara Maulidin Nabi aropa deureun aropa kaspakakas libur beda cendong beda sote lereng sebarang kada hibur seer pelempungan beda obeng nikah fihi barokah mangkan deki de pak kecompok angkuy kepiye compok terutama si oleh obeng bersele obeng gibur mon oleh obeng napa kerjikan alhamdulillah ada baki ning kitab nih kamun oleh pese dari acara mulot generally kebeli pepolong ban obeng selain malenya lok lamben ya karena 500 saya celok 500 iya saking seramera karuan ya pas seramera aja ring kita selawatin lerbu gak ada pola kita ada undangan tak ada gak ada. Allahumma sholli ala Muhammad.
De malam nak kula konjangan bedening Bondowoso. Pada ternyata bireng Jember. Kita selawat lah tadi kada. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus akin ngaji. Sayyidah Aisyah, jangan kula termendidik, masya Allah kanjeng Nabi nih, mendidik Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nih terkenal dengan kealimannya karena cerdas Siti Aisyah nih. Siti Aisyah itu terkenal dengan ketawaduannya juga. Antep asor. Makanya pernah suatu ketika Imam Az-Zahabi nyeritakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Siti Aisyah kadinto ketika sering ada bumon bangga. Apa-apa Sayyidah Aisyah? Sengkok bangga polan Kanjeng Nabi sedah ning dalam Sayyidah Aisyah. Malah tepan ereban Sayyidah Aisyah. Benikan kadinto para tretan Sayyidah Aisyah senambai kebanggaan Kanjeng Nabi eko puraki beda kamar saya tempat sete karena memang dalam syariat Kak Dinto ekopur tempat sedena. Tak mun kanto orang Banjarjo misalnya serau rabuh ekopur ka kantong ekopur ka gedung kadang nabi para nabi punten di mana beliau meninggal di situ beliau dikuburkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebenaran Kanjeng Nabi ini kesedah ning dalam Sayyidah Aisyah kamar Siti Aisyah juga dalam rebana Sayyidah Aisyah. Maka Kanjeng Nabi kuburaki kasah. Saya mangken apolong ben Raudhatus Syarif. Tempat saya paling mustajab mon adua mengantar depak ke Mekah Madinah nih kan. Saya teman depak boleh amin Allahumma. Saya tak teman depak tertulis depak amin Allahumma. Waktu kadito para tretan Sayyidah Aisyah ketika Kanjeng Nabi pun ekopur bedeneng kamar kadito Sayyidah Aisyah pakuna saren ning kamar nika. Malah Kanjeng Sayyidah Aisyah nika pun brand benarena karena neng kamar keto aberengin astana Kanjeng Nabi. Malah toman menabi saren diletak kodungan apa? Saya kubur selake rakanna. Ben kamar tibi ada orang pole. 2 tahun berikutnya makam kadito atamba Sayyidina Abu Bakar Siddiq abana Sayyidah Aisyah. Pakun Sayyidah Aisyah. Kenapa? Saya kubur nih karena situna orang sepo. Baru 7 tahun berikutnya bertambahan makam boleh. Makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Baru Sayyidah Aisyah dikata mana saren ning kamar nika. Mau masuk ke kamar nika dinas Sayyidah Aisyah. Aku dungan pokok tak muka aurat nutupe aurat. Kenapa? Beda kuburan sebeni mahram derin ngasteten bu. Orang kuburan pun padahal. Ya pada bereng kantor nika. Tahu betis saya melihat tetanggan tahu cek betis saya nggak temon tua. Duda emak. Saya gelak aja pengalamannya. Lah nika para tretan ketika Sayyidah Aisyah nika sepo para Sayyidah karena makam Kanjeng Nabi ini kayak setelok kamar nika. Sebelah kanan nika ki kosong. Cuma ben Raja Fahad tahun belum polo 4 bangun makin nika pager mepet ke asta. Jadi pon pas asta telok. Mana bidimin zaman Kanjeng Nabi seda ki beda lowongan sebelah kanan Kanjeng Nabi, sebelah kacera beda Sayyidina Abu Bakar, sebelah kacera boleh beda Sayyidina Umar. Sebelah kanan Kanjeng Nabi kosong. Makanya Sayyidina Abdullah bin Zubair pernah kana Siti Aisyah nika matur. Ya khali, ya khalati be panjenengan mun pon seda kubur kak dimah. Kenapa kubur ning esetin Kanjeng Nabi lekar kamar panjenengan, compon panjenengan sangat berhak kubur ban Kanjeng Nabi. Napa jawab Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah tak mendahulukan karpa tibi. Sayyidah Aisyah menggunakan ketawaduannya ilmu saya contohnya Kanjeng Nabi. Napa debuna lacong? Engkau jak kubur papolong bi Kanjeng Nabi. Padahal kehormatan besar apolong ban Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidah Aisyah ada bucong. Sengkok mon kubur apolong ban Kanjeng Nabi engkau kebeter umat Kanjeng Nabi sejauh orang Gunung Sari orang Banjar Sari orang Banjarjo takok klero
Coba engkau yang keperajin Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi rajin banyak. Maka papolong kok bedenenge baki sareng rajin Kanjeng tawaduk Sayyidah Aisyah. Mun makin boh polong bae malah viral gula kocara. Tapi ternyata Sayyidah Aisyah punten marka paling terkenal di antara istri-istri Nabi sampai makin Sayyidah Aisyah selain Siti Khadijah. Selain tak batik. Kenapa? Dengan ketawaduannya. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Sapan orang seandep asor tawaddu tak ngakui karep tibi, maka Allah sing ngangkat derajat. Maka di derajat kepiye gitu. Amin Allahumma. Nek para tretan. Juga Kanjeng Nabi sukses adik-adik sahabat. Makanya Kanjeng Nabi ini pernah berdesitong sahabatnya mana Qatadah bin Nu'man. Sahabatul Jalil ki ngodoh langkeng gogok. Ning perang Uhud cerita nika. Perang Uhud itu perang kedua. Orang kafir sekala ning perang Badar nika tero males Kanjeng Nabi mangkan melakukan konspirasi ben orang Yahudi ben orang Nasrani. Koyo orang Islam. Ampun Kanjeng Nabi persiapan di Madinah rapat ben para sahabat dan ditunjuklah peperangan waktu kadito bedening gunung Uhud beben gunung Uhud. Kanjeng Nabi 4 hari sebelum perang Uhud aleki ke perang Uhud sareng beberapa sahabat di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali menata pasukan. Ada bu Kanjeng Nabi laku peperangan Uhud. Petong polo sahabat yang menggunakan senjata panah neng etas gunung. Deki orang kafir ketika perang langsung pasar dari atas gunung. Debune Kanjeng. Ketika pelaksanaan pesan. Sahabat petong polo sening tas gunung saya ngajak turun montak dele soro pesen Kanjeng. Ampun siap petong polo sahabat. Reng kafir datang langsung perang. Kita datang langsung kun nyebule panah ben ya tas cara kelacir. Cara kelacir ampun padang cek namun Islam waktu kita menang. Ketika orang seding gunung kita nengel boh menang lawak reng kafir lecar kelacir. Maju turun encan salah setong. Encan setong nabolah Kanjeng Nabi gelak melarang. Saya ngajak toron montak dele soro. Ternyata ditokar ya tas. Enjak wak menang lah. Kanjeng Nabi tak ngidinin. Akhirnya sesetong kento kalah. Sesebidek sanga toron para tretan. Sesetong pakun tak toron karena norok debuna Kanjeng. Tinglah toron betong polo ternyata gunung gitu pone sendemi ben moso. 150 orang kafir ongke ke atas gunung pas pasar yang Islam saya beba baru orang Islam waktu kadin to para kalah aparat karena tak atorok debuna guru debuna Kanjeng mangkan saya enggak menabi sadebu ni kareng sepo ada boneka guru ngastete napa boleh pas keluar doa paling manti ini kebon keluar dari lesan reng sepo ben lesan guru napa boleh tek pentah kadang kan reng sepo moro neng makanan nyanter daripada teka hajat benak nika amenen karena dimantina doa setek pentah mon keluar dari lesan reng sepo keluar dari lesan guru nika dimantin keluar dari ainur ridho dari ates ridho makanya sekira keluar doa bunga reng sepo ini ke para tretan. Ampun. Baru sekadin tuh para tretan. Islam kau itu poncar kelacir yang bebocor lepastar dari atas. Sema sering 150 di atas. Banyak korban jatuh di kalangan Islam. Sampai Kanjeng Nabi kayak itu terdesak. Mepet ke gunung Uhud. Si aja ke Kanjeng Nabi sahabat cuma sitongnya mana Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini kan aku pedang. Setiap pasar saya meluncur ke Rasulullah tangkes. Tapi jaring si master nih ke sekitar 30 orang si master Kanjeng Nabi. Sayyidina Qatadah bin Nu'man ini kan para tak bebe. Maka setiap panah saya nyanter Kanjeng Nabi tangkes tangan kacer. Bedeset tong panah tak notot para tretan.
Etang kesbi tangan kacer tak jepo, etang kesbi tangan kanan tak jepo. Akhir segebenang kesmuan nah. Ini kesukses Kanjeng Nabi adik para sahabat bahwa Islam ini kudu ebela. Simbol-simbol Islam ini kudu ebela. Etang kesben muan na ben kota da Nu'man sengke pana ni kan nancep ke makre pada sekangan. Ampun ketika pana ke itu nancep geger merepat ke itu. Tapi tak locot karena orang sampung. Tampah bi tanang. Aini ya Rasulullah, aini merepat kaula ya Rasulullah. Rasulullah waktu itu terdesak. Tapi alhamdulillah kemenangan ben Allah paringin ke muslimin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Menang dia. Sampun terjadi kemenangan orang kafir pembunuh, banyak yang terjadi korban, baru Rasulullah kota bin Nu'man ini pesemak ben Sayyidina Umar bin Khattab. Aini ya Rasulullah, debuna Kanjeng Nabi, isbir walakal jannah, cong sabar cong ben yuji ben Allah, insyaallah arya penyebab ben masuk surga. Kanjeng Nabi waktu ini kematabar dan tak usah tambahi lah cong, ben diberi surga. Tapi pakun kota bin Nu'man, aini ya Rasulullah, Sayyidina Umar sampai cermat, ben diberi surga mata anda maki. Asar Ramadan pas ada bu jadi nak debun Kanjeng Nabi pas epon tut merepat kak dito pada bu beli kekenangan nabi Rasulullah ya cek Kanjeng Nabi dengan yadus syarif tangan semolja beres tekalah para tretan malah tinggal sepo kota da bin Nu'man ke akajua cek mon merepat ke beliau sete umur 93 merepat saya pernah keluar merenai teguk Kanjeng Nabi ini kita rabeng sekali padahal situngna pun rabeng baru karena yastanin etakku sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke Kanjeng Nabi makana bunga ri berin kiburu aku rebu kasab niaten juga bunga Kanjeng Nabi anapa karena acaranya kiburu kasab beri karo acara biasa berarti ni gara-gara ikebaki pelembungan ikebaki reng sebereng serebu kiru obeng bereng kiburu ni kesenak-kanak kini norok nyanter kini bangki karena manusia berkat melolol saya sepo melolo saya nyanter nih. Oleh kapi berkat. Berarti karek kula saya tampil. Ya man tak melo beri sengalak dua wallahi. Kula kebetir lawan pager nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ni kak minuman lah macam dua. Ya mon ye nom kapi mulai kami. Alhamdulillah. Terus akhirnya. Juga pernah beda orang sakit Madinah kita orang bini sepo tokang sapuan teras masjid ya ada masjid halam na masjid benar ya sapuan sepo cuma orang itu andi penyakit ajed tuh mon komat pas asar gluser akhir motor anapa mon komat asar gluser sampai aurat tata buka kebala beun mon komat ruah beun ria aurat tata buka tuli mator ke Kanjeng Nabi pola me doaki malai beres akhir acabis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah abdi nanya ona doa abdi na kaiton di penyakit ajen sepaling abdi na susah Kanjeng Nabi monten kula tapaan komat aurat kula tabuka maka ten kula teronyo ona doa ke ajunan ya Rasulullah. Napa dabun Kanjeng Nabi isbiri walakil jannah. Nabi ini ka oning jamon penyakit ini ternyata sesuatu saya parengin Allah aku mate kidrajine bagi iswargana Allah. Cak maduran penyakit ban make doa kita beres karena Allah kesokan ya. Tina pas sabar bekeng bingko doa kina ban mon komat tak tabuka aurat ben. Nih para tretan. Dadi lakar beda debu-debu ketika adito nika sukses adi-adi di Kanjeng Nabi. Beda penyakit ya Allah madalol atabuman keaman, pon doa keaman kita beres. Berarti Allah kesokan kalaben penyakit ka adito kehidupan kita nanti di akhirat EPTQ sareng Allah. Amin Allahumma. Keng tersehat kabeh nika. Sebagian asam aurat sebuah jur mencur karo kan banyak sejur mencur karo asam aurat karo dari yang berbebaris seben Allah. Amin Allahumma. Nek barat beda sahabat Kanjeng Nabi adidik juga macam-macam sahabat nih kan
Cuman Kanjeng Nabi niku tak melolo serius pas doa awirit punten bejana salat, bejan adegeng, bejan atani, bejan ngaji ngak mangken iki ngaji, bede kenang na bangsa bisa. Malah bede sahabat kaito Kanjeng Nabi ini mon siteng niku bak longor sahabat nih. Kanjeng Nabi mumpun banyak masalah, bisa Dina Abu Bakar nyeluk kaki nikah. Polan mon nikah datang Kanjeng Nabi dikit rok bunga, nging seberang, bakal meloco. Nyaman sahabat nikah Nuaiman. Nuaiman nikah termasuk minal awail masuk Islam, awal masuk Islam ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nuaiman ka itu tak langkong sebelum masuk Islam, bu mabuan melolo. Maka dari selamat anak foto dari bu mabuk nih. Amin Allahumma. Nuaiman nikah bu mabuan melolo yuk. Ketika masuk Islam, maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah masuk Islam. Setuju dosa hapus ben Allah. Ketika orang kita masuk Islam, maka dosa sebelum Islam hapus. Kalau Islam asli, kur kafir asli. Tapi Nuaiman nikah, mari masuk Islam, ki komat boleh bu mabukan para tretan. Akhirnya matur lagi ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Nuaiman mabuk boleh Kanjeng Nabi celok, terbun Kanjeng Nabi. Etika ni ben Kanjeng Nabi. Ya Nuaiman kok ngiding kabar ban melakukan fahisyah ban melakukan mabuk boleh. Engki ya Rasulullah, mulai setia saya ngambui. Mabuk re kelakuan setan sing ibaban ke neraka. Engki. Oleh 2 hari mabuk boleh. Maka banyak tong gelar. Terbaru saya kapi. Mari sekali tetikan ni boleh. Denak jangan kok ngiding kabar ban mabuk boleh. Maka ijilid ban Kanjeng Nabi. Kom na orang mabuk itu pecot belum polo kali. Tokol belum polo kali ben hakim. Oleh 2 hari mabuk boleh. Matur aki boleh Kanjeng Nabi celok. Ketika etikanin waktu mereka berdesetong orang bah ngucap senikah. Laknatullah ya Nuaiman, moga-moga Allah laknat abaan Kanjeng Nabi biban kebayi mainan. Kanjeng Nabi ternyata dukah beda orang senikah nikah. Bedung laknat orang lain nikah. Amba bestoh orang lain nikah Kanjeng Nabi tak senang. La tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Baca laknat daiban. Arya Nuaiman atena cinta ke Allah dan ke Rasulullah. Lah ngiding ka dinto peratretan atena Nuaiman ni kata bereng ben hidayah. Acenci dalam atena tak ngelakukan mabuk boleh. Acenci je lamun perkara yang menjadikan dia keker ke mabuk jauh dah. Iya kok raga polong biru pah nginoman. Maka atau bet seesto Nuaiman dadi orang saya baru kada debu sekecap dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkan ngastete mon bade debu de guru, bade debu ring sepo, takok tebereng ben ketika dinto paratret. Mari sekak dinto iki mon Nuaiman beres dari mabuk, kengon longor bagun. Setong waktu ceritaki ke itu dadeng yang dalam kitab. Ini hadis kita riwayat kula mangki badaning Musnad Ahmad. Nabi kayak itu ketamuyan. Orang 4 asraf dari luar Madinah. Beda pemimpin suku sekitar Islam. Teroone nga Islam, aja habis ke Kanjeng Nabi de remeh Islam kan itu. Orang kampah. Orang kampah itu pemimpin suku asraf dari kabilah kayak itu. Iki cek orang lekotowa suku, tompak nepan mapan, nompak humurin naam, canring Arab kayak itu. Tompaan paling mewah waktu kadito ontah seberna celeng keng bendera merah nah kolen ing bulun bek semua merah ini kok ontah paling mewah makin mobil paling mewah pun kampak itu ontah nepan mapan po lempo Kanjeng Nabi mau tamu yang beda yang per sedangkan luar teres nika beda 4 sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Hamzah paman Kanjeng Nabi sesetening perang Uhud, terakhir Sayyidina Ali kapah. No kuin Kanjeng Nabi karena ki nerima tamu ya dalam. Pas Nuaiman lebet. Taring eko bein ben Sayyidina Hamzah. Nuaiman dena. Bah beden apa? Cek mirami Kanjeng Nabi tepan ketamuyan asrof
ketua-ketua suku dari kabilah sebelah. Cek berami. Aduh, engkau ngetelak bagele ontana ketua-ketua suku mapan polempo bengki karwa. Cek beli nyaman tanya ke bayi sate. Encan Sayyidina Hamzah, ampun cek karo gejak para treta. Ampun ngobrol boleh. Dik itu leno Aiman tebo sobung taring nyambeli onta. Tak kerja Sayyidina Hamzah ben sahabat setelok. Bah, ya no Aiman, ngapa sih beli onta nih kan? Adika onta no tamu ya Kanjeng Nabi dak memarin mon Kanjeng Nabi bi tamu ya lepele mana? Lencan sampean terus hati. Jadi bi kula nyambel lagi onta nih kapan? Saya nggak lempian saya salah nih, punten kula suruh sampean. Pokon Kanjeng Nabi mon tuka sampean. Akhirnya no Aiman buru ke lauk para tretan. Saya kampa bingung para tretan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kenal paling keras, paling tegas. Bada Sayyidina Hamzah culukin asadullah. Bada Sayyidina Ali juga sekait itu aja ke onta tak mampu para tretan. Bingung reng kampa gak dito. Waktu gak dito Nabi keluar tamu sempak pun pamit. Keluar dari dalam Kanjeng Nabi ngetela ontane beli langsung ngacereng cetong. Wana kota. Aduh, tangon tas apa sih nyambeli ya? Kanjeng Nabi langsung atole ke Sayyidina Hamzah. Pas Sayyidina Hamzah koto nu Aiman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mentel pas adikanan Sayyidina Ali. Ya Ali minta obeng ke Sayyidah Aisyah. Melaki ontah semapanan ben ontah saya beli. Ampun Sayyidina Ali berangkat ke pasar ontah. Yang ngobong lagi saya bilang mapan. Sosok ini kebayi sangoh bi Kanjeng Nabi. Saya kedakwah mereka. Berkorban. Sangoh. Ampun tidak orang keto peleman. Ontah mari beli. Pas itu dia pun Kanjeng Nabi. Dia menu Aiman. Saya bagian balas dendam ke nu Aiman. Lah aperian. Dek lauk Kanjeng Nabi. Ayo tabang. Nu Aiman buru ke laut sampai depak ke perbatasan Madinah eta gel kurma, kebun kurma. Makan saya depak umroh haji toman ke kebun kurma ini. Terdapat boleh saya mangkat saya toman depak. Madinah beda kebun kurma karo pinggiran kota Madinah. Depak ke kebun itu si andiknya mana Suhaib. Sahabat Suhaib. Orang tegas mon merah. Ngetela nu Aiman buru dari dia. Bah, bener apa nu Aiman? Aduh, payah kula Suhaib, apa sampean? Kula beng tabeng reng jahat. Tole kuru erep pagi kula, pokon erep kula. Ya erep ben Suhaib, pernah buka somor, totop somor waktu kaitu. Mari sekali itu para tretan, paham keluar pula no Aiman. Ya Suhaib, saya nggak kijak kebele kula sir abai senyari kula sir kebele. Kita kebele, make Kanjeng Nabi teh kebele. Totop boleh. Sekejap kita tarik Kanjeng Nabi Rabu ban kampah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali. Abu, nah Kanjeng Nabi Rabu. Entar papak. Beda penapa gak dito ya Rasulullah ajunan mak pasalengki ketegel dan gula. Anu Suhaib, kudu nih kan nyari nu Aiman. Sampean ngetela nu Aiman. Tak kerja si Suhaib. Tinggi kebele, gele ala acun citek kebele. Ting tek kebele seatanya Kanjeng bingung nih kecerdasan sahabat. Ajawab sini ke Suhaib gitu. Punten ya Rasulullah dan kula tak ngetela ke nu Aiman keng tanang atuh ting ke somor. Tak ngetela abdi Rasul keng sini ke somor. Buka somor ben Kanjeng Nabi keluar ngireseng-ngiran aja. Periksa nih ya nu Aiman Arab babaan mah hanya beli onta datang tamoy. Beh, punten ya Rasulullah dan kula itu hanya menjalankan tugas kancana sampean sebedi budin sampean ngucak terus hati atau oleh Kanjeng Nabi tereng buru boleh nu Aiman ini. Kanjeng Nabi tak duga baratereta. Tak duga. Ini kening kitab lain juga diceritakan nu Aiman aperian boleh nu Aiman ini. Eja mana pon aman ya Madinah sebung panapa. Sayyidina Abu Bakar itu kan dagang. Mungkin makin pengusaha ekspor impor. Dagangan dari Madinah jual ke Syam. Syam ini kan makin jadi 4 negara. Yordania, Syria, Libanon, Palestina. Negara raja lah mbak setong. Dan tidak peleban deki ngolak jual Madinah boleh senika. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Setong waktu Sayyidina Abu Bakar pamit ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah
Dan kula ada ke Syam. Keng dan kula pamit ro ngaji ke sahabat dua. Bongki, saya rasa ya ke sampean. Sitong Suhaibib nya mana? Sesitong Nuaiman. Bos sing ngaprian mun Nuaiman nika. Punten ya Rasulullah kebemin ramin ro jalan jalan. Akhirnya yadinin ban Kanjeng Nabi. Berangkat Sayyidina Abu Bakar ke Syam. Sayyidina Abu Bakar gibe pembantu waktu kadito 16 orang. Kaku ngibo perkakas sejual. Dapat ke Syam bagi tugas. Karena pasar waktu ini banyak itu bahan ke pasar disah misalnya kata Rumbul Sari, bahan ke pasar Kencong, pasar Norjo, tapi entar. Ampun itu tugas cuma Nuaiman bin Suhaibib tak di bagian. Bakulah sampian berdua no kuwin kas pekakas bi tempat deh. Nasek ini kata kuwin ini. Tuh benar. Sayyidina Abu Bakar kula ngontrol lah pasar. Saya nggak jeli uli ki sampai selain datang deki makan bersama malai barokah. Oh kipon. Itu kuwi ben Suhaibib bi Nuaiman. Kol sepolo Nuaiman lapar. Padahal mari sarapan gila. Ror kecorotan. Bah nyantri ke Suhaibib. Ya Suhaibib kula minta anak-anak saya sekoni bayi lapar kan. Boh tan. Sayyidina Abu Bakar gila ada bu. Tak oleh ngakan mun selain kita datang. Sekoni beten korong. Oh jangan Sayyidina Nuaiman mak ngat ka kula senga ki kula sampai pegel maren. Baik tidak. Etina ben Nuaiman keto entar ka pasar budak lambek keto bedekan. Bede manosah sekala perang. Bede manosah kala perang nika dadi tawanan perang lambek. Jual. Sesuai kelabuan fisik, mon fisik mapan larang regana. Ki kuat, ki ngodoh. Nuaiman entar ke pasar budak nengalem bede budak rega 100 dirham. Bede serga 200 dirham selebih ngodoh. Bodoh secek kuat dah rega 300 dirham. Mencan sedegang budak. Napa mpian mangocongan budak, melia budak tah. Benten kula tandi pesek, keng kula aculah budak aja. Boh budak kula sehat gus. Jual berapa bisa sampean? Pon tinggal dia muda 150 be. Keng saya nggak kuat dong kuingki. Cuman budak kula di kekurangan. Napa kekurangan? Ngocaan no. Kula ni kering merdeka, kula ni kemeniring budak ngocaan senika. Oh, kula pengalaman ngatasin budak ngani kanca. Kamu budak, torek. Eke entar kekenangan taring Suhaibib seetuti. Karo budak sejuk tojo beban kaju karo budak. Ampon tokang budak itu ngibe bareng kampan bi tampar sekali. Langsung cukup langsung taleen. Reng sesuai bibah. Kun kebedi budak iya kok la tahu. Eke para atletan bejer 150 dirham padahal regen bajan 300 kada ki ngode. Akhirnya ke bebarung mari jual kancan. Marung Sayyidina Nuaiman keto. Sayyidina Abu Bakar datang bodoh mati toguin dia. Kas pekakas batik to kuwi Nuaiman tada Suhaibib tada bah ngomber Nuaiman bah didi bayi sampean nika matek to kuwi kamu Suhaibib jual bi gula jual dak rembah da pun Sayyidina Abu Bakar mangkan kula lapar kula minta sekoni teh beri pese kula tak naku sakade jual makin mari marung kula pon ki puro ja Isyaronero ning Gunung Sari baru sekali to para tretan Eka amai jual ke amai yentari ban Sayyidina Abu Bakar yang minta tebusan 200 tukang budak. Tebus ban Sayyidina Abu Bakar. Mari sekento ketika Pleman ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar cerita ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, apa rianong ku Kanjeng Nabi? Abada remah. Cerita akibat Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi ini sampai setahun. Cerita membeda tamu cerita akibat Kanjeng Nabi. Kesokan Kanjeng Nabi. Benikan kan tegula mangkin juga ning siara alamin nubala. Mana Sayyidina Utsman pon Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar pon Sayyidina Utsman Nuaiman kayak itu kayak pakun lo jono pakun beda orang buta leng-lengan di Madinah sampai ada kamar no jong kok dil haji cukemi keng tahu di makanan apa kemian cuman lambak kita ada jedik jadi pakemian kayak itu pager kiro antibi dalam abu. Titi tonton ban Sayyidina Nuaiman. Tereng tak ke begani, ke began masjid. Masjid Kanjeng Nabi tak ngak Masjid Al Amin benih keramik yu.
bedigi ya lah cuma pagerin kideng korma. Taan juga kideng, pengkirna kideng. Eke bekedelem, depak ketengahan kantong mana kami tengah masjid, cerengin bereng se masjid. Jamon kami masjid Kanjeng Nabi. Nuaiman guru boh. Kula tak oning cong, kula ni kareng buta, keleng bela badadat ngodetan kula tonton surah kami kantong. Pah bade sing ngocak, Nuaiman gelek sing nonton. Encan se buta. Pokon kok mon ketemuan binwane patok bentang tongkat aja. Ampun benar aleng-lenge Madinah nyari Nuaiman nih kan. Aban buta tak tahu ke Nuaiman. Setang waktu salepan ben Nuaiman. Aduh, ada yang buteri ben rawar. Ayo beswaran ben Nuaiman sampean nyari serah. No cong kok pegel ben anak-anaknya men Nuaiman dem matraki kok. Patok aja tak kabin. Kok bakal milem masjid ibare. Tore tonton boleh ben Nuaiman. Bikin ke dalam masjid boleh berarti. Dalam masjid tepan pada Sayyidina Utsman khalifah waktu itu salat duha. Ini kejadian sampean ini kan Nuaiman. Kipah pentong bae tepak ka khalifah berarti. Sayyidina Utsman pentong ampun semadina gridu jaman khalifah pada nokol dalam masjid. Ramai. Ya Nuaiman boleh kan. Tapi Kanjeng Nabi ngadepi ka Nuaiman kita punten. Mangka macam-macam baratretan beda saya ngajak rebu sampai doa le rebu kadang buru kula ora rebu le tak melo cangkolang ni make karo agel ni tak langkong agel ni begelak sebi sampean tek kereken karo senongko ka agel saya kala ni beda barokan anak juga alatin hormat dek ka kelerna Kanjeng Nabi mon bisa pondut ke beketegel sendi jeruk sabo pager jeruk. Maka rebu boleh mari nek lu. Nika bede barokan nika. Malah mun tada nika tak kira kening gentong sih gede karo. Iki napa iki? Make karo agel jeremeki nika. Pondut pamelo api membalotok ketok. Tandi ibu kan jeruk sebelum beres boleh datang melolo beres kene. Kan ada bun Imam Fakhrul Razi napa saus, aropa napa saus. Kur iya toraki karena ngormat norok bunga ke lahirna Kanjeng Nabi. Fihi barokah al barokah az-ziyadah fil akhir kebagusnya bakal atambah maka moga-moga oleh barokah saja moga-moga saja si amolot malam mangken si ator-ator sedekah begelak kadin toh baik si etong gentong gelak tawe si der-der kau leban panjenengan moga-moga gantena keleban rezeki selebih banyak moga-moga kesehatan lanjang umur saja moga-moga lancar usahana murah rezekina jawaki dari balak musibah jawaki dari kait penyakit sebahaya ben moga-moga nak foto na ila yaumil kiamah dadi nak foto saleh salehah amin Allahumma ala hadhihi niyatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ben moga-moga si hadir si ator-ator selong nolongi begelak teka karo nolongi rebu termoga pagi akhirat yakoben Kanjeng Nabi oleh syafaat Kanjeng Nabi apolong swarga sareng Kanjeng Nabi amin Allahumma ala hadinatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Sekali toh saya bisa ten kula ngaturake berdoa. Doa ni kamu khul ibadah, kalau sering madebu. Mukhul ibadah ni intin ibadah. Kadang-kadang orang ini mau berdereng baca doa, sampin kotak norok maca karo amin. Sampai bit kopi dan kokoh kadang. Biasanya lawan pagar. Pola la oleh sebarang banyak tanya, oleh apa ban, oleh apa ban. Keding ke masjid. Mon koko si atas pendenan, koko si bebe sebisi yo. Amin. Mak mandi ya doa. Padahal janggolang semaca doa ben se amin nika pada status saya juda Allah. Karena amin nika artinya istajib lana. Kabulkan ya Allah. Pada. Maka dari Pak Husu sampung atena ki napa saya baca kula muga-muga kabul lagi kesedaya saya amin Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tulki bil mahabba wal mawaddata wal muasyarata wal mutakhadata fina wal haiba wal ghalabata ala adaina ya akramal akramin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' damban illa ghafarta wa la hamman illa farajta innaka syamkuribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubat wal khati'at ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rizukna bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati syariatihi wa mahabbati akhlaqihi ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Siratal mustaqim. Sakadito ngaturake sedaya kecangkolangan hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.